LGBTQ का पॉइजन हर स्क्रीन हर ऐप पर खुलेआम चल रहा है। वेस्टर्न मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स हर रोज हमारे बच्चों के ज़हन में एक नया नैरेटिव डाल रहे हैं। Now, makeup. Do you want to go loud or sexy? Yes. Also, I'm gay. सवाल ये है, ये रिप्रेजेंटेशन है या रीप्रोग्रामिंग? अक्सर हम LGBTQ का नाम सुनते हैं, मगर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? LGBTQ का मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेयर। पहले सिर्फ गे राइट्स का मसला था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका दायरा वसी होता गया। 1969 USA में स्टोनवॉल राइट्स हुई, जहां से गे मूवमेंट का आगाज हुआ। 1990s के बाद LGBTQ मेन स्ट्रीम पे आना शुरू हो गई और दुनिया के तकरीबन हर कोने में पहुंच गई। वेस्ट में जब LGBTQ को फ्रीडम का लेबल मिला तो मीडिया ने इसे ग्लैमराइज करना शुरू कर दिया। हर न्यू शो, हर न्यू अवार्ड में एक रिप्रेजेंटेशन जरूरी होती है और अब ये रिप्रेजेंटेशन हमारी स्क्रीन्स पर भी दिख रही है। More than ever, we need to help one another. To lead at the intersections of our identity. Creating conversation about the reality. Understand other people's experiences. Speak up. Kick that fucking door open. Give a damn and give a hand. I glam for sexual education. Glam. For acceptance. I glam for human life. I glam for love. I glam for life. आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ डांस वीडियोस या फैशन ट्रेंड्स तक महदूद नहीं है। ये लोग न्यू सोशल आइडियाज, नए लाइफस्टाइल और नए स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेंस को प्रमोट कर रहे हैं। I'm transgender. That's okay. I am a hetero. That's okay. I am a CD. That's okay. और मैं बिल्कुल होमोसेक्सुअल राइट्स को सपोर्ट करती हूँ और जो भी इंसान है अगर वो किसी और को नुकसान नहीं पहुँचा रहा तो उसको पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जिए। And I wanted to educate people in saying that yes, I can be Pakistani and Muslim and a member of the LGBTQ community at the same time, and it doesn't have any effect, it doesn't contradict either of these things. लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट ये है कि ये एजेंडा बहुत ही सटल तरीके से आपके दिमाग में उतरता है, बिना आपको महसूस हुए। इसको कहते हैं स्लो पॉइजनिंग। जैसे कि डिफरेंट शोज में इन गे कैरेक्टर्स को बहुत मासूम दिखाया जाता है और कैसे पूरी दुनिया इन पर जुल्म कर रही है। इसकी डायरेक्ट एग्जांपल है पाकिस्तान में बनने वाली फिल्म जॉयलैंड, जहां एक ट्रांसजेंडर और एक गे कैरेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि ऑडियंस को उनके साथ सिंपैथी हो और वो लोग स्लोली अनइंटेंशनली अपनी मॉरल बाउंड्रीज को साइड पे रख के इन लोगों को एक्सेप्टेंस दें। अफसोस वेस्टर्न इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ना स्टार्ट हो गया है और इस इम्पैक्ट में सबसे बड़ा किरदार है पाकिस्तान के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स का। ये इन्फ्लुएंसर्स अक्सर डायरेक्ट LGBTQ का जिक्र नहीं करते, मगर उनका कंटेंट एक सर्टेन नैरेटिव को सपोर्ट करता है। यूथ को ये लगता है कि ये नॉर्मल है और अगर आप इससे एग्री नहीं करते तो आप बैकवर्ड कंजर्वेटिव हैं। इस नैरेटिव के जरिए हमारे कल्चर को शेम फील करवाई जा रही है और वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज को सेलिब्रेट किया जा रहा है। LGBTQ इतनी मामूली सी पॉपुलेशन के बावजूद इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे कैसे रिप्रेजेंट हो रही है? मजेदार बात तो ये है LGBTQ को बाकी कंट्रीज की तरह पाकिस्तान में भी राइट्स मिल गए थे। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 पाकिस्तान का वो कानून है जो ट्रांसजेंडर अफराद के लिए बराबरी के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये किसी भी शख्स को अपनी जेंडर आइडेंटिटी खुद इंतखाब करने का हक देता है, बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट या साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन के। यानी कि कोई भी मर्द अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में कह सकता है कि मैं तो एक औरत हूँ और उसके CNSE पे औरत लिख दिया जाएगा। इसी तरह कोई भी औरत ये क्लेम कर सकती है कि वो एक मर्द है। ये कानून LGBTQ के लिए खुशखबरी थी। बाद में एजुकेटर्स और यूथ क्लब ने इस पे काफी काम किया और इस एक्ट में अमेंडमेंट्स करवाई, जिस पे LGBTQ बहुत गुस्सा हुई। ट्रांसजेंडर्स बहुत ही बुरा कॉन्सेप्ट है। फीमेल्स के लिए चीजें सेपरेट की गई, जैसे वॉशरूम्स, चेंजिंग रूम्स, हॉस्पिटल वार्ड्स, वुमेन कोटा, वुमेन स्पोर्ट्स वगैरह। लेकिन अब कोई भी मर्द ये कह सकता है कि मैं तो एक औरत हूँ और इन जगहों को इन्वेड कर सकता है। यही वजह है कि हम लोगों ने रिलीजियस और कल्चरल बाउंड्री सेट की थी, जो LGBTQ आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर रहा है। इसका नुकसान सिर्फ आम लोगों को नहीं हो रहा, बल्कि इंटरसेक्स ख्वाजा सराहों को भी हो रहा है। कोई छोटा मोटा कानून अगर इन बेचारों के लिए बन भी जाता है तो उसे LGBTQ एक्सप्लॉइट करने लग जाता है और इवेंचुअली वो कानून तब्दील कर दिया जाता है और इंटरसेक्स के साथ अगेन वही इनह्यूमन बिहेवियर होता है। अब तो पाकिस्तान में ये सब ओपनली होने लगा है। रिसेंट औरत मार्चेस में खूब LGBTQ को ग्लैमराइज किया गया है। ये ट्रांस लोग नाचते गाते हैं इस आस में कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही इन्हें एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि औरत मार्चेस जैसी मूवमेंट को बैन कर दिया जाए। औरत मार्च में कई पॉजिटिव काम भी होते हैं, लाइक एसिड विक्टिम्स के लिए फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं, इंटरसेक्स के लिए वकील होते हैं जो उनके केसेस सुनते हैं और लड़ते हैं, लो लिटरेसी वाले इलाकों में मौजूद NGOs जो वर्क करते हैं उनके लिए फंडिंग इकट्ठी की जाती है। ये वो चीजें हैं जो हमारी लोकल मीडिया नहीं दिखाती, बल्कि सिर्फ नेगेटिव चीजों पे फोकस करती है, क्योंकि जितना नेगेटिव और कंट्रोवर्शियल न्यूज होगी ऑडियंस उतनी ही ज्यादा आएगी।
اسی طرح نیٹ فلکس، Amazon پرائم، ڈزنی پلس اور دوسرے OTT پلیٹ فارم صرف جینڈر ایجنڈا تک محدود نہیں، بلکہ یہ پلیٹ فارمز ایک اور خطرناک نیریٹو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، دین سے بغاوت کا نیریٹو۔ اکثر شوز میں مسلم لڑکیوں یا لڑکوں کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ اوپریسڈ ہیں جب تک وہ اسلام فالو کر رہے ہیں۔ حجاب پہننا، نماز پڑھنا یا ایسی زندگی جینا جو حلال ہے، اس کو غلامی بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ پھر انہی کریکٹرز کو ہیرو بنایا جاتا ہے جب وہ شراب پیتے ہیں، ویسٹرن کلوتھس پہنتے ہیں، حرام ریلیشن شپس میں آ جاتے ہیں، اور اسے فریڈم، سیلف ڈسکوری اور لبریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی سلو پوائزننگ چل رہی ہے، خاص کر ینگ جنریشنز کے لیے۔ ہر نیٹ فلکس سیزن میں مسلم آئیڈینٹی کا مذاق بنایا جاتا ہے، دین پر چلنے والے کو بیکورڈ اور ریبیل کو ماڈرن دکھایا جاتا ہے۔ یہ شوز آپ کے بچے کے ذہن میں ایک خاموش سوال ڈال دیتے ہیں، کیا اسلام میری آزادی چھین رہا ہے؟ یہ ہے سلو پوائزننگ۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا لائک کرتے ہیں، کیا سکرول کرتے ہیں، سب کچھ ڈیجیٹل الگوریدمز ریکارڈ کرتے ہیں، اور پھر یہ الگوریدمز آپ کو وہی کنٹینٹ بار بار دکھاتے ہیں جو آپ کے ویوز کو سلولی بدل دے۔ نیٹ فلکس ہو یا ٹک ٹاک، انسٹاگرام ہو یا ٹویٹر، یہ پلیٹ فارم صرف کنٹینٹ نہیں دیتے، یہ سوچ بدلتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ آزاد ہیں، لیکن اصل میں آپ ایک ان سین اسکرپٹ فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کسی کا پرسنل اپینین یا رینڈم ٹرینڈ نہیں ہے، یہ گلوبلی فنڈڈ نیریٹو ہے۔ اس کے پیچھے بڑے نام ہیں، انٹرنیشنل NGOs، ویسٹرن ایمبیسیز، کارپوریٹ میڈیا ہاؤسز اور $1 بلین کمپنیز جو انکلوسیوٹی کے نام پر ایک نئے سوچنے کے طریقوں کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ آئی ایم اوور کم ود ایموشن، میں اس وقت بھری ہوئی ہوں جذبات سے۔ اتنی کوئی ہم نے کامیاب مارچ کر چھوڑی ہے، مزہ آ گیا۔ ہر طرح کی مورت، ہر طرح کا خواجہ سراج آپ لوگوں نے دیکھا ہے، ہماری ڈیمانڈز آپ لوگوں نے دیکھی ہیں، اور جو کالک ہم نے سینیٹر مشتاق احمد اور ماریہ بی کے منہ پہ آج ملی ہے۔ ان جیسے پاکستانی انفلوئنسرز جو LGBTQ ایجنڈا کو پروموٹ کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی شخص ان کو اپوز کرتا ہے، یہ اپنے فریڈم آف سپیچ، رائٹس فار آل والے سلوگنز بھول جاتے ہیں اور ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہم آپ سینیٹر مشتاق، جماعت اسلامی، ماریہ بھی آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ اگلی باری ہماری شلوار میں گھسے تو ہم تمہیں چوک میں ننگا کریں گے۔ بیسیکلی یہاں فیمس فیشن ڈیزائنر ماریہ بی نے میرب موئز اوان کو برا بھلا کہا تھا اور ان کے LGBTQ ایجنڈا کو ڈیبنک کیا تھا، جس کے بعد موئز نے کچھ ایسا ریئیکشن دیا تھا۔ انہوں نے ایک تو ماریہ بی جو ہیں ان کی اور سینیٹر مشتاق صاحب کی جو ہے وہ باقاعدہ چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ بلیک اسپرے پینٹ کیا ہے۔ یہ ویڈیو کسی سے نفرت کا پیغام نہیں بلکہ ویک اپ کال ہے۔ سب سے پہلے ہر ریل، ہر شو، ہر سلوگن کو بلائنڈلی ایکسیپٹ کرنا بند کریں اور اپنے بچوں کو اسکرین نہیں سوچ دیں۔ بیسیکلی آج کے دور میں ایک وار سٹارٹ ہو گئی ہے، ٹرینڈنگ کنٹینٹ یا ٹائم لیس ویلیوز۔ واٹ ول یو چوز؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔